अस्सलामु अलैकुम आज बनाओ अस काजू कतली मे बासान काजू कतली सो मिठाई यु जन सारी बच्चे बड़ खेवान अमिच फरमाइश कर्मस वारियाहो लुको तो अस करो कोशिश कि अस बनावोन ये मिलावट बगैर तो वमेद से तुह यह अजिच काजू कतली पसंद पक्यो करो शुरू मे नी ये कवल मज यह काजू कवल यह अल पल 100 ग्राम काजू तो यम थे मे चरित कर यमन काजुवन मिहीन पाउडर बनावन तो अमे बापत न्यू मे यह मिक्सी हुन जार तो यम काजू त्रे मे अथ मजी तो लागो अस मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल करित यमन काजुवन पाउडर बनावन तो पाउडर वन तैयार वुच किस मिहीन पाउडर बने अस हेको ये छानित मगर पाउडर वारिया मिहीन तो इसीलिए छानन न बह क्या तो वन लागो अस काजू कतली बनावन गैसस पे थव बह तव तो ताई मज त्रा बह वन आब कप अकिस कवल काजुवस त्रो कप आब ये तो ये त्रा बह वन खंड खंड मे निमित 3 चमच खंड करो पन्ने हिसाब इस्तेमाल तो ये त्रा बह वन क्या कोंग पत्र कोंग पत्र ये ऑप्शनल तुम हेकू अम बगैर ती बनत अत खसान सह कुदरती कलर ये तो अमे पत ग्रकनावो खंड आब तो श्रोपरावोस नेसब आब यूत काल यह खंड आब पूरे मोटे वो अत सत तार हिश नेरित अमे मतलब गो यह वन तैयार तो ये त्रो यह सब्ज ٲलवٕ पाउडर 1 चमच लकटुय तो अमे पत त्रो ये काजू पाउडर इस तैयार थमस गोथी कर तो काजू पाउडर त्रित रलावन यह लगातार दिमो खलन खलन यह गि वन तल लाड़ुन क्या तो करोन यह तुत काल तैयार यूत काल वन मोटे यह लगे वन मोटन तो अमे पत त्रा बह ये गेव चमच यह बह करान घरकुली गेव इस्तेमाल तुम हेकू कह असल गेव इस्तेमाल कर तो अमे पत रलावन बे तो वन ये गेव त्रो यह लाड़ वन ताय क्या मगर खलन दिन लगातार यह वन राब हिश बनावन यह मोटे वन पाने वो यह बने राब हिश तल मे केस थोमुत लोतुय तो लथसी पे रोजो लगातार यथ खलन दिवान तो मुट्रावन बे तो अमे पत करो वन गैस बंद तो गैस बंद कर वन थोड़ा सा ठंड कर गैस पे बोन वलित रोजो लगातार यथ खलन दिवान यह गि वन पूरा ठंड गसन यूता यह ठंड गि तूता मोटे तो तूता बन काजू कतली असल अमे पत निमो यह बान तो अत मे थोड़ा सा गेव प्यूत मुथमुत तल युत यह वन लाड़ तो अमे पत फिरो यह काजू पेस्ट ये बानस मज सोरे तो बानस मज सारी हन फिरत रलाओ वन अत सत रलत इतकन ओट मंडान इथे कन मगर ज्यादा मंडोन क्या आराम सान अत सती फिरहन इतकन युथ यह पूरे शेप नी तिकाज अमे पत ये काजू कतली बनाओ सो बन ज्यादा असल तो यह ٲٹھ थप तैयार गसित दिमो अत सती बे माड़ वार वार आराम सान फिरहन इथे कन तो अमे पत लागो वन काजू कतली बनावन मे न्यू यह चकला तो अत पे थो मे बटर पेपर तो अथ बटर पेपरस पे फैलावन यह तो पे त्रोहस ब्या बटर पेपर बनो तुह कुन त जाए तो यह केक बनावनस मज इस्तेमाल गसान या बाकी कामन मज त इस्तेमाल यवान अमे पत दिमोस यम बेलन सत जेचर तो बनावोस यह चोट हिश तैयार कर तुलो पेठिम बटर पेपर थोद वुच गोल चोट गई तैयार तो अमे पत तुलो श्रापच तो लागो यह चटन अत रिंद हिश बनाने गोन चटोस अकि साइड यिथकन जेचर सान आराम सान श्रापच हेकू तुम थोड़ा सा आबस मज त्रित तम चल यह जल्दी जल्दी यह प्योर काजू कतली बनावान यस बाजार काजू कतली अनान तथ थोड़ा सा मिलावट त्रुमस तवे सह दड़ दड़ तो यह बिल्कुल नरम तो बे तमि खोत मजेदार तुम बनजो यह जरूरी तो पत वनजो किस बने यह तो चटहन वन बे साइड तिथकन बस चटान बिल्कुल इथे कन अत ग बराबर सा रोम्बस शेप गसन यानी युथ डायमंड आसान बिल्कुल इथे कन चटन यिथकन काजू कतली शेप आसान छे काजू कतली वारिया द्रोज मिठाई अनान तुम कतीस अनान काजू कतली किलो तुम हेकू कमेंट सेक्शनस मज वनित हाबिल सोबस यह मिठाई वारिया पसंद तो बहुत बनावान मज मज तमिस बापत गरी या अगर ने गर बनाओ तो बाजार अनहोस अमे पत तुलो अंद ये थोद यमन पूरे शेप आमज कहें तिकाज यम तुलित सारी सोमराहोक तो यमन बनाओ बे काजू कतली
برابر یِژھٕے شیپ یِژھ اَسہِ باقٕے کاجوٗ کتلی بنے وٕچھِو حظ سٲرٕے ہن تُلہوس تھوٚد اگرے تۄہہِ کانٛہہ خاص پوٚژھ یی گرٕ یا بوٚڑ دۄہ چھُ یا کٲنٛسہِ چھُ تۄہہِ گفٹ دیُن تُہۍ ہیٚکِو یہِ کاجوٗ کتلی بنٲیِتھ تہٕ تٔمِس گفٹ دِتھ تہٕ یِم چھِ مےٚ أنۍ مٕتۍ وۄنۍ رۄپہٕ ورق یِم رۄپہٕ ورق چھِ تۄہہِ کُنہِ تہِ پروفیشنل سٹورن پٮ۪ٹھ میلان یا ہیٚکِو تُہۍ یِم آنلاین تہِ انٲیِتھ یہِ چھُ سستَے گژھان یہِ چھُنہٕ زیادٕ درٛوگ گژھان کینٛہہ یتھ متہٕ بہٕ یہِ رۄپہٕ ورق شیٖٹ سٲرسٕے یِتھ کٔنۍ تہٕ اگرے اَسہِ کم باسہِ أسۍ ہٮ۪کو بیٛاکھ شیٖٹ تُلِتھ تہٕ بیٛاکھ شیٖٹ یِتھَے کٔنۍ لگٲیِتھ مےٚ باسیو کہِ یتھ چھُ کمٕے پہم تہٕ مےٚ تُل بیٛاکھ شیٖٹ تہٕ لگومس بیٛاکھ شیٖٹ تہِ وٕچھِو حظ امہِ سۭتۍ چھِ یہِ واریاہ خوٗبصوٗرت تہِ بنان تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ تِژھٕے باسان یُس أسۍ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن مِٹھایہِ دُکانن پٮ۪ٹھ چھِ انان وٕچھِو حظ کہِ زبردست کاجوٗ کتلی بنے بیٚیہِ چھےٚ یہِ پیور تہٕ صاف تِکیازِ اتھ منٛز کٔرۍ اَسہِ خاص خاص چیٖز استعمال پلہٕ پلہٕ بنیو اَسہِ یہِ 1 کِلوٗ کاجوٗ کتلی یپٲرۍ نیوٗ مےٚ زیوٗٹھ ہیوٗ پلیٹ تہٕ یہِ کاجوٗ کتلی تُلن بہٕ اکہِ اکہِ تھاوہوکھ یِم ییٚتھۍ پلیٹس پٮ۪ٹھ سجٲیِتھ وٕچھِو حظ کِتھ شوٗبِدار کاجوٗ کتلی بنے اَسہِ ییٚلہِ تہِ تُہۍ یِم کاجوٗ کتلی پٔژھِس برونٛہہ کنہِ تھٲیِو یا کٲنٛسہِ دِیِو تِمن ترِ نہٕ فِکری کہِ یہِ چھُ گرے بنومُت تہٕ بیٚیہِ آسہِ اتھ واریاہ مزٕ تہِ انشاء اللہ تُہۍ بنٲیزیو یہِ ضروٗری تہٕ بیٚیہِ یِمو تہِ فرمٲیش ٲس امِچ کٔرمٕژ تہٕ مےٚ چھِ وۄمید کہِ تِمن تہِ آسہِ کاجوٗ کتلی أزِچ پسنٛد آمٕژ تہٕ وۄنۍ کرو أسۍ یتھ ٹیسٹ أسۍ وٕچھو کیُتھ چھُ بنیومُت یہِ بسم اللہ واریاہ مزٕدار واریاہ زبردست تہٕ انشاء اللہ سمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی تُہۍ تھٲیزیو پنُن خیال بِہِو رۄبس حوالہٕ السلامُ علیکُم